नमस्कार सांग मैंने कुक मुर्चा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। एबे आरंभ करवा प्रथम टिप। छुंची रे आमे सूता पुरेवा कौन सी साहाय्य दरकार नहीं, केवल आम हाथ द्वारा आमे छुंची रे सूता पुरे पारिबा। देखंतु सूता मु नहीं जाइची, छुंची नहीं जाइची, केवल सूता को केवल हाथ रे खाली एमती रखिबे, छुंची को एमती एमती सेइथरे मकचिबे, माने सेई सूता धेरे एमती एपट सेपट टिके कर देले देखिबे सूताटी सांगे सांग पशि जीव छुंची भितरे। जो मान को बिल्कुल भी देखा जाउनी कौन सी जगार भी से सूता रखिकी भी सूता पुरे पारे छुंची रे, तो केवल तांको हाथ ही दरकार। किछि भी पाखे नथिबो, आमे जदि कौन सी साहाय्य नबाकू चाहू नथिबा ताहले आमर हाथ ही काफी। हाथ रे देखंतु केमती छुंची अति सहज रे सूता पशि गला। आ गोटे भी अति सहज उपाय आमे देखिबा। देखंतु आमे सफ्ट पिन नहीं आसीबा, सफ्ट पिन रे केमती आमे सूता पुरे पारिबा छुंची रे, तो अति सहज। देखंतु आमे कौन करबा, एमती छुंची नहीं जिबा, सूता नहीं जिबा, आ सूता को तले एमती रखिदेबा। कौन सी डब्बा हो जहाँ जिनस हो नहीं आसबे, टिके एमती रखिदेबे, ता देहरे छुंची को एमती माड़िकी रखिदेबे। तापर आम कौन करवा, सफ्ट पिन नहीं आस। सफ्ट पिन तार मुनटा तो बहुत सरू सरू थाए, अति छोट सफ्ट पिन नहीं आसबे, बेसी मोटा सफ्ट पिन आनिबेनी। तो तापर आम कौन करवा, एमती से सफ्ट पिन द्वारा आम छुंचीर होल रु सूता को बाहर कर आनिबा। छुंचीटा तो एमती हाथ में आंगुठी माड़िकी बसी एपट सेपट जमा भी करेनि, तो अति सहज रे एमती ही बाहर करदेबा सूता को। से होल छुंचीर होल बाटे अति सहज रे आमे छुंची रे सूता पुरे पारिबा। देखंतु केते सहज, कौन सी आउ अलगा किछि जिनस दरकार नहीं, किंबा कौन सी केते प्रकार उपाय अछि। सबु उपाय रे छुंची रे सूता पुरे पारंती, किंतु एटा गोटे बढ़िया उपाय दीटा जाक अछि। ए देखिबा तृतीय टिप कौन अछि, एटा भी आम गृहिणी मानक पई बहुत बढ़िया टिपटे रहिबो। एमती बोतल गुड़ाक तो आम सब बेले आसुची, एमती हल्का बोतल पानी बोतल, तो ताकू एमती काटिदेबा मझिरू, माने मझिरू नुह टिके साइड रू काटिबा। तापरे आम पुणी आउ गोटे एमती साइज रे काटिबा। देखंतु तळ पटटा एमती काटिदेबा। काटी सारिकी देखौची, एठी देखंतु एमती ही काटिदेबा। ये गोटे बढ़िया टूलटे तैयार हो गला। तापरे आम कौन करबा, गोटे डबल टेप आनिकी तार तळ पटे लगेदेबा। देखंतु डबल टेप मु एठी लगे दउची। एठी देखंतु एमती नहीं कि आमे कौन सी जोठी आमे रोषे करुथबा से जगह आमे लगेदेबा, किंबा जोठी बेसिन पाखे हाथ दौथबा सेठी लगेदेबा। टावल आमे रखिबा को चाहूथबा रखिदेबे पारिबा। रोषे घरे आमर रोषे घरर जो हांडी कपड़ा थाए, माने किचन टावल थाए, ताकू भी आमे रखि पारिबा। हाथ पोछिबा को आमर हाथ दरकार हुए, ताकू भी आमे रखि पारिबा। किंतु एमिति ही मु जोठी कांथरे लगेची, एई रंग दिया कांथरे शीघ्र छाड़ी जिवो, आ टाइल कांथरे पूरा चिपकिकी लागिकी बहुत समय पर्यंत रहिबो। किछि गृहिणी अछंती कौन करती, एई किचन टावल को एठी सेठी पकई दियंती। एमिति न करकी एई उपाय करले बहुत बढ़िया रहइबो। तो एबे जिबा नेक्स्ट को मु एठी नै जायची टिश्यू पेपर किछि। ये भी गोटे आम गृहिणी मानक पई बढ़िया टूलटे तैयारी हबो। देखंतु बढ़िया माने एते सुंदर लागिबो। आमर जेतेबेले कुणिया माने आसीबे ना, आमे सब बेले तांको टिश्यू पेपर आमे दबा को चाहूथबा, जो माने डाइनिंग टेबल ऊपर सब रखंती, तो आमे कोन करबा, एमिति टिश्यू पेपर को एमिति सादा सादी न रखिकी एमिति ग्लास रे रखिदेबा। देखंतु गोटे ग्लास नहीं आसीबे ना, आ चारि पटे एमिति टिश्यू पेपर को रखिदेबे। देखंतु मु जेमिति दउचे कोण भांगिकी कोणटा नेकी भीतर को रखिबे। एमिति सबुतक दुई पटे सबु चारिपट गिलास चारिपट एमिति गोटी गोटी नेकी रखिदेबे। एठी डबल डबल अछि, मु डबल डबल लगे देछि देखैबा पईगा आपनको। जदि आपनकर जेतिकी चाहिबे सेतिकी गोटी गोटी खोलिकी आपण एमिति ही ग्लास रे लगै पारिबे। तो बढ़िया टूलटे तैयारी हबो, मन पूरा खुशी हे जिवो। आपण माने निश्चय देखंतु, बिल्कुल भी स्किप करंतुनी। और चैनल रे जदि नुआ अछंती प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु, आ पाखे थिबा बेल बटन रे दबंतु, ऑल मध्य सिलेक्ट करंतु, जहाँ पर मु आगो को जो वीडियो पकेबी आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो। आपण भी एई टिप माध्यम रे बहुत किछि जानि पारिबे, तार फायदा उठै पारिबे। देखंतु एठी केमिति हे गला ना, पूरा पद्म फूल भली गोटे हे गला। तो आकू जदि सादा सादी रखिबा, एटा गोटे माने सुंदर देखा जिवो। जोठी रखिदेबा बहुत बढ़िया देखा जिवो। जेतेबेले कुनिया फुनिया घर को आसंती ना, आमे
ଭାବୁଥିବା କେମିତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ନେଇକି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଥୋଇଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବ ନେଇଯିବେ, ହାତ ପୋଛିବେ, ପୁଣି ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ବି ତାରି ଦେହରେ ଥୋଇକି ପୁଣି ରଖିପାରିବେ, ପୁଣି ଆର ଦିନକୁ ଖୋଲି ପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ଟେ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏମିତି ଫଏଲ୍ ପେପର୍ ନେବା, ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଉଛି, ତାପରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ କାଟିବା, ତାପରେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେବା। ଆକୁ କେଉଁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଘରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ରସ୍ ଥାଏ। ସେ ବ୍ରସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନୂଆ ବ୍ରସ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମିତି ଖୋଲା ହିଁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କେତେ ବ୍ରସ୍ ଆମର ପଡ଼ିଥାଏ, ଜଣଙ୍କର 2-3ଟା ଲେଖା ବ୍ରସ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଫାଙ୍କା ରଖିବାନି। ଏମିତି ଫଏଲ୍ ପେପର୍ ମୋଡ଼ିକି ରଖିଦେଲେ ପୁରା ସେଫ୍ଟି ହେଇକି ରହିବ। ମାନେ ଧୂଳି ଫୁଳି କିଛି ବି ପଡ଼ିବନି। ଯେମିତି ରଖିଦେବେ ସେମିତି ହିଁ ରହିଥିବ, ଯେତେ ଦିନ ରଖିଲେ ବି। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୁରେଇକି ନେଇଯିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲାଗିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିବନି, ସେଥିରେ ଧୂଳି ଫୁଳି ତା ଦେହରେ ଲାଗିବନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆରାମରେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପକେଇକି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଛତିଆ କଡ଼ା ତ ମିଶିଯିବ ଏଥିରେ ସେଥିରେ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଛତିଆ କଡ଼ା ସେମିତି ରବର ସେଥିରେ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ପୁରା ସେମିତି ହିଁ ରହିଯିବ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଛତିଆ କଡ଼ା ତାରି ବ୍ରସ୍ରେ ଲଗେଇକି ରଖିଦେବେ, ସେମିତି ହିଁ ରହିଥିବ, ବିଲକୁଲ ବି ମିଶିବନି। କିମ୍ବା ଆମକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେଉଁଟା ବୋଲିକିରି କାହାର। ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯାନ୍ତି, ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯାନ୍ତି କେଉଁଟା କାହାର ବୋଲି। ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଯେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଲେ ବି ସେ ଛତିଆ କଡ଼ା ପୁଣି ଆସିକି ମିଶିଯାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିବେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ପୁଣି ଘଷି ସାରିକି ସେଇ ଛତିଆ କଡ଼ା ସେମିତି ହିଁ ରବରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ପୁଣି ବି ମିଶିଯିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେବେ ବି ଛତିଆ କଡ଼ା ଅଲଗା ହେବନି କିମ୍ବା ହଜିବନି ବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ୟାଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ମେଡ଼ିସିନର ଖୋଳ। ମେଡ଼ିସିନର ଖୋଳର ତାର ପେପରଟା ଏମିତି କାଟି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସରୁ କରିକି କାଟି ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ପେପରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରୁ କଟ୍ ଦେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କାମଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ପୁରା ସରୁ କରିକି କାଟି ନେବା, ଆଉ ଏଇ ମଝିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଟ୍ କରିବା, ପୁରା ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଅଧା ଭଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଙ୍କୁଶି ଭଳି ହେଇଥିବ। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କାମକୁ ସହଜ କରିପାରିବ, ଅତି ସହଜ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଙ୍କୁଶି ଭଳିଆ କରିଲି। ଆଗ ସରୁ କରି କାଟି ନେବେ, ତାପରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଟିକେ କଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଙ୍କୁଶି ଭଳି ହେଇଛି ନା, ଏଇଟା ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ଅତି ଛୋଟ ଜିନିଷଟା, ତ ବଢ଼ିଆ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇକି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଯେତେବେଳେ ସୂତା ପୁରେଇବା ନା, ଅତି ସହଜରେ କେମିତି ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତାଟି ପଶି ଯାଉଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲକି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମେଡ଼ିସିନ ପେପରରେ ଗୋଟେ କଟ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଠି ପୁରା ଆଙ୍କୁଶି ଭଳି ହେଇକି ରହିବ। ସୂତାକୁ ସେଇଥିରେ ଲଖେଇଦେବା, ଅତି ସହଜରେ ସୂତାଟି ପଶିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ବିଲକୁଲ ବି ପୁରେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଦେଖା ହୁଏନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସହଜ ଉପାୟଟି ଏଇଟା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତାକୁ କେମିତି ଲଖେଇ ଦେଉଛି, ସେଇ ଆଙ୍କୁଶି ଭଳି ଯେଉଁଠି ହେଇଛି। ତ ଲଖେଇ ଦେଲା ମାନେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ପେପରଟା ଟାଣି ଆଣିବେ, ସାଙ୍ଗେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତାଟି ପଶିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ସମୟ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ 3 ପ୍ରକାର ଉପାୟ କଲି ଛୁଞ୍ଚିରେ କେମିତି ସୂତା ପୁରେଇବାର। ତ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।